सध्या विषय जो चल्ला तो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मेगा प्रोजेक्टांचो, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या पत्र्यांचो आनी मायकल लोबो आनी दिलायला लोबोच्या डिस्ट्रक्शनाचो। आमी एक गजाल जाणा की शिवोले मतदारसंघान उदकाचो व्हडलो प्रॉब्लम आसा। हेच्याय पयलीं आमी खूब फावट आमी आसगांव गेले, आमी बादेन गेले, मागीर आमी कायसुवा गेले, अंजुना गेले, शिवोले गेले वाडयेर। खुबशा जाग्यांनी आजून मेरेन उदकाचो प्रॉब्लम शिवोलेन बिकट आसा। शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या बायलांक एवरी टायम PWDन वयचें पडटा, घागर मोर्चा करचे पडटा, लोकांक रातचे फांतोडेर सकाळीं उदकाक लागून एक वर अर्दे वर जे उदक येता ताका लागून जागे रावचे पडटा, कोणाक काम चुकोवचें पडटा, कोणाक बांयो सोदचे पडटा। अशी परिस्थिती शिवोले मतदारसंघान सध्या जाल्ली आसा। भितर आसगांव जावं, अंजुना जावं, वागातोर जावं, शिवोले जावं, मान्नेन जावं, सडयान जावं, ऑशेलान जावं, प्रत्येक गांवान आयज उदकाचो मेजर इश्यू शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा। आनी तरी आसतना जेन्ना आमी शिवोले पळयता तेन्ना शिवोले आमकां सगळे कडेन पत्रे मारलेले दिसता। तुमी मान्न्याच्यान, तुमी म्हापसाच्यान, कामुर्लेच्या, कुचेलच्यान तुमी जर येता शिवोले सायडीन मान्न्या रोडार जाल्यार तुमकां दोनूय वाटेन पत्रे दिसतले, दोनूय वाटेन मेगा कन्स्ट्रक्शन दिसतले, देगो दोनूय वाटेन तुमकां विलाज दिसतले, अपार्टमेंट दिसतले। मागीर तुमी कुचेलच्यान जर तुमी सडयातल्या वाटेन येता, सडयान येता जाल्यार त्या वाटेन सुद्दां तुमी पळयत जाल्यार रोड ना 3 मिटर पूण मेगा प्रोजेक्ट्स थंयसर येता, थंयसर कन्स्ट्रक्शनां थंय येता, थंय विलाज येता दिल्लीकरांचे, थंय अपार्टमेंट येता, थंयसरूय तशेंच स्विमींग पुला बीन सगळें येता। मागीर तुमी जर वागातोर वयशात जाल्यार सिमिलर परिस्थिती आसा, तुमी अंजुना वयशात सिमिलर परिस्थिती आसा। आनी आसगांव जर कितें येता आनी कितें येयला हें तर सांगपाची गरजूच ना। आयज आसगांवच्या लोकलांची अशी परिस्थिती आसा, थोड्या वाड्यांची जेंकां उदक म्हणटा तें नळाक येवंकूच ना, 15-15, 20-20 वर्सां तांकां उदकूच येवंक ना। वाड्याचो वाडो थंयच्यान गायब जालो बिकॉज थंय उदक ना। लोक बाबडे बॅरलां दवरून थंय वाट पळयतात, अशी परिस्थिती आयच्या दिसा पासून थंय आसा। आतां ही परिस्थिती आतांचीच न्हू, आतां कितलो टायम जालो, कितली वर्सां जाली अशी ती परिस्थिती आसा। 2022च्या पयलीं जेन्ना थंयसर दुसरो MLA आसलो तेन्ना हीच परिस्थिती आसली। त्याच्याय पयलीं आमी थंयसर विशय घेतले, इश्यू घेतले उदकाचे, आमी कंप्लेंट्स फायल केले, आमी विजीट केले, लोकांक मेळ्ळे, सगळें तेंच जालें। लोकांनी मागीर ते BJPच्या आमदाराक भेटोवन कितें तरी बदल घडोवपाक म्हणून काँग्रेसीक हाडले आनी काँग्रेसची आमदार डेव्हलपमेंटाच्या नांवान BJPन परती गेली आनी लोकांचो विश्वासघात केलो। आता हो विषय इम्पॉर्टंट कित्याक आसा की आयज जे MLA जेन्ना निवडून येता तेन्ना MLAन पयलो विशय जो काडपाक जाय तो म्हटल्यार उदकाचो। आमच्या आमदारान विरेश बोरकरान फर्स्ट विशय असेंब्लीन जो काडलो तो म्हटल्यार तेन्ना निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर आसलो तेन्ना तो काडलो म्हटल्यार उदकाचो। सान आंद्रे मतदारसंघान 2 MLD उदक शॉर्टेज आसता। 2 MLD म्हटल्यार 20 लाख लिटर पर डे हे शॉर्टेज आसलें। तेका लागून मागीर लोकांक उदक मेळना म्हणून सगळ्या गांवांतल्या लोकांक घेवन, त्या बायलांक घेवन आमी विथ आमचो आमदार आमी सगळ्यांनी मेळोन तो प्रोटेस्ट एक काडलो आनी PWDच्या हेड ऑफिसान गेले आल्तीन हांगा। थंय आमी प्रिंसिपल तो PC आसा, EE आसा, हे सगळ्यांक मेळ्ळे। थंयसर आमी तेंच्या कडल्यान तेंच्या कडल्यान आमी तांकां डिमांड केलो आनी तेंच्या कडल्यान आमी अश्युरन्स घेतले की आमच्या उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो म्हणून। ते जाल्या नंतर आमचो आमदार कामाक लागलो, कित्याक हो नवीन आमदार, पायपलायन चेंज कर, न्यू टाकयो बांद, लोकांचे उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व कर। वाड्या वाड्याचेर तेणी उदकाचो जाता तितलो मॅक्झिमम प्रॉब्लम जो आसलो पळय तो सॉल्व केलो। जो प्रॉब्लम 20-25 वर्सां लोकांक फेस करचो पडटालो तो प्रॉब्लम आमदारान सॉल्व केलो। आनी कसो सॉल्व केलो, सगळ्या लोकांक लीड केले तेणी, सगळ्या लोकांक घेवन तो PWDन गेलो। हो विषय शॉर्टेज ऑफ 2 MLD म्हणजे 20 लाख लिटर जे दिसाक शॉर्टेज पडटा पळय तो विषय तेणी असेंब्लीन मांडलो। ते निलेश काब्रालाक तेन्ना जो PWD मिनिस्टर ताका धारेर धरलो, ताका सांगले की तूं यो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तुका उदकाक नळाक उदक येता काय ना ते दाखयता, कितल्या वरांक उदक येता ते दाखयता, नळ कशें सुकला, बायलां कशी त्रास काडटाय सगळें दाखयता म्हणून ताका इन्वायट केलो। तो मागीर येवंक ना, मागीर तो बदललो, पूण त्याच्या नंतर भरपूरशे चेंजीस आमच्या आमदारान करून हाडले। आयज प्रश्न आसा शिवोले मतदारसंघाचो। शिवोले मतदारसंघान आयज जर आमी पळयत, जेन्ना आमी असेंब्लीन प्रश्न मांडलो आनी आमी शॉर्टेज कितली आसा काय म्हणून विचारले तेन्ना आमकां शॉकिंग एक गजाल कळ्ळी आनी शॉकिंग फिगर येयलो तो म्हटल्यार 7 MLD म्हणजे 70 लाख लिटर उदक हे शॉर्टेज
फक्त शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. शिवोले मतदारसंघान एका दिसाक 70 लाख लिटर म्हणजे 7 MLD उदक शॉर्टेज आसा. हो गव्हर्मेंटाचो डेटा आसा. कितले 70 लाख लिटर. जेन्ना 70 लाख लिटर उदक शॉर्टेज आसा, जेन्ना सरकारा कडेन हो डेटा आसा, तेन्ना थंयची MLA जी आसा दिलायला लोबो ही ह्या मेगा प्रोजेक्टांक कित्याक सपोर्ट करता. सगळे पंचायती शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आयज आमदारा कडेन आसा, BJP कडेन आसा. जाल्यार हे BJPचे पंचायती, हे दिलायला लोबोचे पंचायती आयज मेगा प्रोजेक्टांक कशे परमिशन्स दिता. जेन्ना लोकलांक उदक ना, जेन्ना 70 लाख लिटर उदक एका दिसाक शॉर्टेज आसा, तेन्ना न्यू प्रोजेक्टांक परमिशन ऑन वॉट बेजीस हे पंचायती दिता. आनी दिलायला लोबो हेचेर वोगी कित्याक आसा. असोच एक वाडये प्रोजेक्ट येतालो, त्या प्रोजेक्टाचेर आमी गेल्ले तेन्नाय आमी होच विशय मांडलेलो की लोकांक वाडयेर उदक नासतना तुमी मेगा प्रोजेक्टांक वाडयेर शिवोले कशे तुमी प्रोजेक्टाक हे दिता. आजगांव सुद्दां आमी सिमिलर प्रश्न विचारलेलो न्ही. आतांच न्हू, हेच्या पयलीं आमी जेन्ना आमकां लोकांनी थंय आपयल्ले तेन्ना आमी थंय वचोन लायव्ह व्हिडिओ पासून गेल्लो, मिडियाक पासून आपयल्ले. थंय लोकांच्या दारांनी बॅरलां आसली, एकट्यान नळ आसलो, त्या नळाक उदक पासून तो म्हणटा नळ आपूण घेतला खरो, पूण 15 वर्सां ताका नळाक उदकूच येवंक ना. ही परिस्थिती जेन्ना आसतना तेच आजगांवान आतां फाटल्या 3 वर्सांक मोर दॅन 95 कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कशी मेळ्ळी. आनी टोटल शिवोले मतदारसंघान लास्ट 3 वर्सांक 386 कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लेली आसा. भितर थोडी गोंयकारांची आसतली, पूण मेजॉरिटी जी आसा पळय ती भायल्या लोकांची आसतली. आमचो गोंयकार बावडो बांदीत जाल्यार एक घर बांदतलो बारीकशे, पूण हे जेन्ना भायले बांदता तेन्ना ते स्विमींग पूल बांदता, भितर मेगा लक्झरी विलाज बांदता, अपार्टमेंट बांदता, व्हडले व्हडले बंगलोज बांदता, हॉटेलां बांदता आनी रेस्टॉरंटां बांदता, खुबशे गजाली ते थंय बांदतात. जाल्यार ह्या सगळ्यांक परमिशन ऑन वॉट बेजीस ह्या दिलायला लोबोन दिलें. दिलायला लोबोचे जेन्ना ती ऑपोजिशनान आसली, पयलींच काय ती BJPन वचोंक ना, थोडीच ऑपोजिशन, तेन्ना पासून तेणी हो विशय एसेंब्लीन मांडूंक ना की आमच्या हेतून कन्स्ट्रक्शन्स नाका म्हणून. तिणी केन्नाच सांगूंक ना की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतली मेगा प्रोजेक्ट्स हे बंद जावपाक जाय, तेचेर ब्लँकेट बॅन जावपाक जाय जो मेरेन आमच्या लोकलांक उदक मेळना तो मेरेन. आयज लोकलांक त्रास कित्याक काडचे पडटा, बिकॉज दिलायला लोबो आनी हो मायकल लोबो आनी हो BJPचो सरकार आनी हो विश्वजीत राणे जो आसा हे काडून लोकांक परमिशनां दीत आसा, मेगा प्रोजेक्ट घालीत आसा, पत्रे घालीत आसा, पत्रे लायत आसा आनी मेगा प्रोजेक्ट्स मानून गांवचे उदक काडून आपणाक घेता. तेका लागून आयज गांवच्या लोकांचेर प्रसंग असो येयल्लो आसा बायलांचेर की तांकां आयज उदक ना. तुम्ही पळोवपाक शकता, आमी तुमचे डॉक्युमेंट्स तुमच्या स्क्रिनीचेर जे घातला भितर हे 386 जे प्रोजेक्ट आसा ते तुम्ही पळयला स्क्रिनीचेर तुमकां दिसता की सगळे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. आनी हो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्लो डेटा न्हू, हो एसेंब्लीन मागलेलो डेटा. तुम्ही पळोवपाक शकता की कशे वर्सान वर्स MLD 7 MLD उदक म्हणजे 70 लाख लिटर उदक कशे शॉर्टेज पडटा ते तुम्ही स्क्रिनीचेर पळोवपाक शकता. ते कशे हे आसतना हे मेगा प्रोजेक्ट येता. तुम्ही ह्या स्क्रिनीचेर आतां तुम्ही पळयला की हे मेगा प्रोजेक्ट जे येतात पत्रे कशे मारलेले आसा, ते कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पत्रे मारून ही कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी रंगयल्या, खंयचे ब्रावन पत्रे, कोणाचे निळे पत्रे, कोणाचे ग्रे पत्रे, डिफरंट तरेचे पत्रे मारून ह्या पत्रेकारांनी ह्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीची वाट लायल्या. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकर जर झगडपाक शकता उदकाक लागून आनी मेगा प्रोजेक्ट्स बंद करपाक शकता, मेगा प्रोजेक्ट आडोवपाक लागून 3 दीस थंय फुटपाथाचेर न्हिदपाक शकता, स्वताच्या नांवाचेर कंप्लेंट्स घालपाक शकता आनी मेगा प्रोजेक्ट्स नाका म्हणून TCPन वचोन कितलेच फावट कंप्लेंट करपाक शकता, मेमोरेंडम दिवपाक शकता, जाल्यार दिलायला लोबो कित्याक करपाक शकना. आयज जी दिलायला लोबो मतां घेता गोंयकारांची, त्या बायलांक घेवन कॅम्पेन करता, त्या बायलांक घेवन हळदी कुंकू करता, त्या बायलांक घेवन एक्टिविटी करता, त्या बायलांक घेवन फुगडे घालता आनी कसले इव्हेंट करता, पूण त्याच बायलांक उदकाक लागून ही दिलायला लोबो कित्याक रडयता. हो सिंपल आमचो प्रश्न आसा. हो डेटा नवीन न्हू, हो डेटा आसतना पासून जेन्ना हे सगळे पंचायती अशे करता हेचो मिनींग हो दिलायला लोबो आनी मायकल लोबो हे दोगूय जाण शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी काबार करपाक येयला, दिल्लीकारांक विकपाक येयला आनी गोंयच्या बायलांक, आमच्या लोकल शिवोलजेची जी बायलां आसा, अंजूंची, आजगांवची, वागातोरची, आमची ओशेलांतली, मान्यांतली, सोडयांतली, ह्या सगळ्या बायलांक उदकाक लागून वण भडकोवपाक लायता, वण भोंवपाक लायता, तांकां बांयो सोदपाक लायता, तांकां तळी सोदपाक लायता, तांकां झरे सोदपाक लायता आनी तांकां जग मारीत आपले कोळसुले घेवन
घेवन ते PWDच्या ऑफिसान वचपाक लायता. ह्या लेवलचे राजकारण दिलायला आनी मायकल लोबो करता. तेंच्यांनी कितलेंय ती आतां उलयतात, व्हडली शाणपणां सांगता. जे आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार करपाक शकता ते दिलायला लोबोय करपाक शकता, पूण ती करिना. कित्याक हेंचें राजकारण चलता दिल्लीकार बिल्डरांचेर. हेंचे जे फंडींग येता ते दिल्लीकारांच्या बिल्डरांचेर. आयज तेंच्या कडल्यान पयशे करून आयज जे व्हडले प्रॉपर्टीज घेतात आनी लोकांक फाल्यां इलेक्शनाक हेच पयशे थंयसर इलेक्शनाक घालतात. व्हडले कॅम्पेन करतात, बायलां सगळ्या दादल्यांक सगळ्यांक फाटल्यान भोंवडटा, प्रत्येकाच्या हातीन एनवेलोपां दवरतात आनी एनवेलोपां दवरून हें राजकारण करता. हें खंय तरी राजकारण जर बंद करतल्यार लोकांनी विचार करपाक जाय की ह्या एनवेलोपाचें कॉस्ट कितें. ह्या एनवेलोपाचें कॉस्ट तुमचो गांव, तुमचें एक्झिस्टन्स, तुमची आयडेंटिटी, तुमचें उदक, तुमचो जागो, तुमचें एनवायरमेंट, तुमचें नेचर, तुमचो पीस आयज सगळें आमच्या हातींतल्यान वयता. आयज जी भुरगीं आयज 1 वर्साची 2 वर्साची 5 वर्साची आसा ती भुरगीं जेन्ना 20 वर्सांची जातली, 25 वर्सांची जातली, 30 वर्सांची जातली, जेन्ना ती लग्न जातली आनी तांकां आपलें स्वतंत्र एक घर जाय पडटलें, एक प्लॉट जाय पडटलो, तेन्ना तेंच्या कडेन ह्या शिवोले मतदारसंघात एक प्लॉट सुद्दां उरपाचो ना, एक घर सुद्दां घेवपाची ताकद उरपाची ना. सगळे दिल्लीकारांच्या हातीन आसतले. पूण मायकल लोबोक, दिलायला लोबोक आनी डॅनियल लोबोक कसलोच प्रॉब्लम आसपाचो ना. कित्याक तो गोंयकार 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 आपूण गोंयकार म्हणून तो प्रॉपर्टी घेत आसा, दोंगर कापीत आसा, शेतां पुरयत आसा, हॉटेलां बांदीत आसा, रेस्टॉरंटां बांदीत आसा, तो आपले धंदे वाडयत आसा. तुमचें कितें? लोकांचें कितें? विचार करपाक जाय. स्पेशली जे लेडीज आसा, बायलो आसा, तेंच्यांनी विचार करपाक जाय. आयज तुमकां उदकाक लागून जर प्रॉब्लम जाता जाल्यार हे मेगा प्रोजेक्ट्स येतात ताका लागून. तुमच्या गांवांनी आयज रस्ते व्हडले जाता ह्या मेगा प्रोजेक्टाक लागून. तुमची दुर्गां, तुमचे खुरीस, तुमचे तुळशी आयज जर कोण मोडटा, घरां मोडटा जाल्यार ह्या मेगा प्रोजेक्टाक लागून. आनी ते कोण करता? ही MLA करता. जेन्ना MLAच्या हातीन हे सगळें वाचोवपाची शक्ती आसा, ताकद आसा, ती यूज करिना. ती कित्याक यूज करता? मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक, दिल्लीकारांक हाडपाक, पत्रे गांवांनी मारपाक, लोकांचें उदक ह्या दिल्लीकारांक दिवपाक, लोकांक कोळसुले घेवन PWDन धांवडपाक, रातच्या 2 3 उदक भरपाक, बायलांक जागी करपाक, काम चुकोवन उदक भरपाक, घरा रावपाक, हे सगळें दिलायला लोबो करीत आसा. सो लोकांनी विचार करपाक जाय. आमी हे तुमकां फिगर दाखयल्ले आसा. 70 लाख लिटर उदक कशें शॉर्टेज आसा हो सरकार सांगता. 386 प्रोजेक्टांक TCP क्लियरन्स मेळ्ळेले आसा. होय सरकाराचो डेटा. सो तुमी विचार करा. तुमचो गांव तुमकां सांबाळपाक जाय, त्या गांवांत तुमकां रावपाक जाय काय हेंच्या फाटल्यान गळ्यान पट्टो घालून तुमकां वचपाक जाय, ती एनवेलोपां घेवन तुमकां राजकारण करपाक जाय, हेंकां परते जिखोवपाक जाय आनी फोंडान पडपाक जाय. हो तुमी विचार करची गरज आसा. देव बरें करूं.